हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान न्यूक्लियर बातचीत के सिलसिले में राय मशवरा जारी है। अमेरिका इजराइल को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के लिए वो हमेशा की तरह अहम मुल्क है। कल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग से मुलाकात की थी। आज खबर है कि सुलिवन ने वहां के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स और अपने काउंटर पार्ट यानी इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार इयाल हुल्ता से भी मुलाकातें की हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इजराइल ईरान के मामले में किस वजह से डरा हुआ है, वो अमेरिका को क्या मशवरा दे रहा है, वो क्यों नहीं चाहता कि ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता वापस जिंदा हो। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार से इजराइल के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ मुलाकातों में प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स सभी ने ईरान के साथ किसी भी मुमकिना अंतरिम यानी वक्ती समझौते की सख्त मुखालिफत की है। उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों के हटाने के हिस्से के तौर पर जब ईरान को गैर मुल्कों में फंसी हुई रकम मिलेगी और नकदी की गुंजाइश बढ़ेगी तो ईरान इलाके में अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने और इजराइल को और ज्यादा धमकी देने का काम करेगा। एक इजरायली अफसर ने खोजी जर्नलिज्म के लिए जाने जाने वाली वल्ला न्यूज वेबसाइट को बताया कि सुलिवन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका फरवरी की शुरुआत से आगे वियना में बातचीत जारी नहीं रखेगा। नफ्ताली बेनेट ने सुलिवन से मुलाकात से पहले अंग्रेजी में बोलते हुए कहा कि यह दिन बहुत अहम है। वियना में जो कुछ भी होगा उसका मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और आने वाले बरसों में इजराइल की सिक्योरिटी पर गहरा असर पड़ेगा, इसलिए ये सही वक्त पर होने वाली मुलाकात है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जैक सुलिवन ने प्राइम मिनिस्टर बेनेट को बताया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उन्हें क्रिसमस से ठीक पहले ईरान और दूसरे सिक्योरिटी मामलात पर दोनों मुल्कों के नजरिए में तालमेल और कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इजराइल भेजा है। सुलिवन ने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज के कई मामलात पर हमारे दोनों मुल्कों के लिए अहम मोड़ पर यह बहुत जरूरी है कि हम एक साथ बैठें और एक कॉमन स्ट्रेटेजी और नजरिया बनाएं और एक ऐसा रास्ता खोजें जो बुनियादी तौर पर आपके मुल्क और मेरे मुल्क के इंटरेस्ट को महफूज रखे और हम दोनों उन इंटरेस्ट पर यकीन करते हैं। हमारे मुल्क जिन उसूलों पर बने हैं वे गहराई से साझा हैं और गहराई से महसूस किए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जैक सुलिवन ने कल वेडनेसडे को अपने इजरायली काउंटर पार्ट इयाल हुल्ता के साथ भी मुलाकात की और इससे पहले ट्यूसडे देर शाम प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात की थी। हमने इसके बारे में रिपोर्ट कल आपको दी थी। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसडर टॉम नाइट्स और अमेरिका में इजराइल के एम्बेसडर और प्रेसिडेंट के भाई माइक हर्जोग ने भी प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग दोनों के साथ जैक सुलिवन की मुलाकातों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि इससे कुछ ही पहले एक खबर में बताया गया था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन नफ्ताली बेनेट की फोन कॉल की रिक्वेस्ट की अनदेखी कर रहे हैं, जिसे बेनेट ने वेडनेसडे को जरा कमतर करके बताया था। नफ्ताली बेनेट ने वेडनेसडे को कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार और बाइडन सरकार के बीच इजराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा की तरह मजबूत हैं और ताल्लुकात के इतना मजबूत होने और इस बामकसद दोस्ती का मतलब है कि हम उन सभी साझा चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात कर सकते हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और यही हम करने जा रहे हैं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार का इजराइल दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने वार्निंग दी है कि ईरान के साथ 2015 के न्यूक्लियर समझौते की वापसी के लिए वियना में होने वाली बातचीत तेजी से बंद गली तक पहुंच रही है।
کل ہی ٹائمز آف اسرائیل نے چینل 13 کے حوالے سے خبر دی تھی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن پچھلے کئی ہفتے سے اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی کوششوں کے باوجود ان سے فون پر بات نہیں کر رہے۔ جو بائیڈن اور نفتالی بینٹ اگست کے آخر میں وائٹ ہاؤس میں ملے تھے، لیکن مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے تب سے اب تک ایک بار بھی بات نہیں کی ہے۔ چینل 13 نیوز نے بتایا تھا کہ نفتالی بینٹ نے تقریباً 3 ہفتے پہلے جو بائیڈن کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال کا ریکویسٹ کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ بینٹ ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت کے بیچ بائیڈن سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی ریکویسٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اسی بیچ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی صلاح کار کا کہنا ہے کہ ایران سے بات چیت کی محدود مدت ہفتوں کے اندر ختم ہونے والی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ جیک سولیون کے اسرائیل دورے کا مقصد اسرائیل کی کچھ چنتاؤں کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ سولیون نے اسرائیل کے اخبار ہاریٹس ڈیلی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر روک لگانے کے لیے ابھی بھی ایک ڈپلومیٹک کوشش کی گنجائش ہے، لیکن نتیجہ حاصل کرنے کی مدت لمبی نہیں ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کو فکر ہے کہ امریکہ بنیادی سمجھوتے پر لوٹنے کے بدلے ایران کے ساتھ ایک کمزور انترم سمجھوتے کی آپشن چن سکتا ہے۔ اس معاملے پر پوچھے جانے پر سولیون نے کہا کہ وہ اس طرح کے ممکنہ سمجھوتے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے ذریعے کسی بھی پابندی کو ہٹایا جانا ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر اثردار روک لگائے جانے کے ساتھ ہی ممکن ہوگا۔ واللہ نیوز ویب سائٹ نے کئی اسرائیلی افسروں کا بغیر نام بتائے حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ سولیون کے دورے نے امریکی پالیسی پر اسرائیل کی کچھ چنتاؤں کو ٹھنڈا کرنے کا کام کیا ہے۔ ایک اسرائیلی افسر نے کہا ہے کہ امریکی سرکار ایران کے بارے میں اپنی سوچ میں ہمارے خیال سے بہتر پوزیشن پر ہے، اور یروشلم اور واشنگٹن کے بیچ کی کھائی ہماری امید سے کم ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے سنڈے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس ایران نیوکلیئر بات چیت کے بارے میں خاص امید نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی امید نہیں چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جا سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے جوش پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب بھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ پچھلے ہفتے کے آخر میں بات چیت روکے جانے تک امریکی ٹیم نے وینا میں زمین پر جو محسوس کیا ہے وہ پیش رفت تھی، لیکن یہ اس رفتار سے نہیں تھی جو ہمیں اس جگہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جہاں ہمیں سمجھوتے تک پہنچنا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 30 نومبر کو وینا میں ایران کے نمائندوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بات چیت کے لیے پوری تیاری اور سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، اور وہ کسی بھی نقلی ڈیڈ لائن کے دباؤ میں ملک کے انٹرسٹ سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ایران پر سمجھوتا کرنے کی ڈیڈ لائن یعنی سمے سیما بتا کر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، لیکن ایران کے نمائندوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ڈیڈ لائن کے دباؤ میں آ کر ایران کے حقوق اور عزت کا سودا نہیں کریں گے۔ ایرانی ٹیم کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ جب تک ضرورت ہوگی تب تک گہری بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ اپنے اصولی مانگوں اور ایرانی قوم کے حقوق کو صرف نقلی ڈیڈ لائن یا شیڈیول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو ہم نے 17 دسمبر کو خبر دی تھی کہ ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ویسٹرن ملکوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران اپنے خلاف دھمکی کی کسی بھی زبان کو برداشت نہیں کرتا۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گٹریس کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے عبداللہیان نے کہا تھا کہ ہم اچھے بھروسے کے ساتھ پہل کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا سمجھوتا چاہتے ہیں، لیکن کسی بھی حالت میں دھمکی کی زبان کا استعمال مت کرو۔ ایران کے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ویسٹرن ملکوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایران کے خلاف اس طرح کی زبان کے استعمال سے ہمیشہ نتیجے الٹے ہی نکلے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ایران اور P4+1 ملکوں جن میں برطانیہ، فرانس، روس اور چین پلس جرمنی شامل ہیں، آسٹریا کی راجدھانی وینا میں 7ویں دور کی بات چیت کر رہے ہیں۔ 6 مہینے کے گیپ کے بعد ایران کے نئے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کی حکومت میں پہلی بار 29 نومبر سے وینا میں بات چیت پھر سے شروع کی گئی تھی، جس کے بعد اس وقت تک دوسرا بریک ہو چکا ہے۔ ایران کی ٹیم کے سربراہ اور ڈپٹی فارن منسٹر علی باقری کانی نے 17 دسمبر کو کہا تھا کہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، جو ایک چھوٹے بریک کے بعد پھر سے شروع ہوگی۔ بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کی تجویز کو سنجیدگی سے غور کرے اور معاملے کو حل کرنا چاہے تو آنے والا بات چیت کا دور آخری ہو سکتا ہے۔
ऐसे वक्त में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन का इजराइल का दौरा काफी अहम है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ भड़काऊ बयान आने बंद होते हैं या जारी रहते हैं। अगर अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से ईरान पर कुछ हफ्ते की डेडलाइन का दबाव देकर अपनी मर्जी का समझौता थोपने की कोशिश हुई तो मुझे यकीन है कि ईरान की इब्राहिम रईसी की सरकार ऐसी किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेगी। वैसे भी ईरान ने अमेरिका के नुमाइंदों को वियना में बातचीत के कमरे से बाहर रहने पर मजबूर कर रखा है और उन्हें कमरे के अंदर आने की इजाजत नहीं है। ईरान का कहना है कि इस वक्त अमेरिका समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए बातचीत के कमरे में दाखिल होने का उसका हक भी नहीं है। पहले वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाकर संजीदगी जाहिर करे, तभी वो कमरे के अंदर बातचीत में शामिल हो सकता है। ईरान का कहना है कि मौजूदा बातचीत का मकसद उन पाबंदियों को हटाने के इम्कान की जांच करना है जो अमेरिका ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर समझौते को छोड़ने के बाद उसके खिलाफ लगाई थी। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके दोस्त मुल्कों की चाहत यह थी कि किसी तरह इस बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन ईरान ने इससे बहुत पहले इनकार कर दिया था। इसके बावजूद ईरान से बात की जा रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि ईरान की मांगों पर संजीदगी से गौर करने के लिए अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।